سے روکے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا، دعوت و تبلیغ کرنے والا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا، داعی حق اللہ کی طرف بلانے والا، یہ ایسا شخص ہے، اور اگر یہ ایک پورا گروہ ہو، پوری ایک جماعت ہو، کثیر تعداد میں لوگ ہوں، تو یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کام کے بدلے اللہ رب العزت انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اتنا بہتر یہ کام ہے، اور یہ رب کی بات ہے، رب کا قرآن ہے، جو رب نے فرما دیا وہ ہونا ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی باتیں ساری سچی ہوتی ہیں، اور جو رب فرماتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جو برائی سے منع کرے گا، میں اسے کامیابی عطا کروں گا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بڑا بہترین کام۔ پھر ہماری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب نے تعریف بیان فرمائی، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ خیر امت کیوں فرمایا؟ بہترین کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تم دعوت دو گے، برائی سے منع کرو گے، اس لیے رب تمہیں بہترین امت فرما رہا ہے، بہترین امت۔ اور اس کی جو جزا ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ جو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اسلام کی راہ میں نکلے اور لوگوں کو دعوت دے، اس کے قدم جس مٹی پر پڑتے ہیں، قدموں پر غبار پڑتی ہے، راہ اللہ رب العزت کی راہ میں جا رہا ہے، راہ خدا میں نکلا ہے، رب کی راہ میں نکلا ہے، جو اس وقت مٹی گرد و غبار چہرے پر پڑی، کپڑوں پہ پڑی، پاؤں پر پڑی، اس کی برکات اتنی زیادہ ہے، جہاں جہاں پر وہ مٹی پڑی ہوگی اللہ وہاں وہاں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اس حصے کو جہنم نہیں چھو سکتی۔ جو راہ خدا میں انسان نکلے اور گرد و غبار پڑے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے نکلے اور گرد و غبار پڑے، اتنی اس کی فضیلت۔ پھر ہر قدم کے بدلے نیکیاں ہی نیکیاں، جو قدم اٹھے گا اس قدم کے بدلے کئی سالوں کی نیکیاں اللہ رب العزت نیکی کی دعوت دینے والے کو اور برائی سے منع کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا اہم کام ہے نبی علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے طور پر، حکمت کے ساتھ پیار، محبت، بڑے اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ 3 درجے بیان کیے، حکمت کے ساتھ فرمایا بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور انہیں نصیحت کرو، اچھی نصیحت کرو، نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر بحث کرنی پڑ جائے، جھگڑا بحث کرنی پڑ جائے کسی معاملے میں، تو فرمایا اس وقت بھی اچھا انداز بنانا ہے۔ ممبروں میں بیٹھ کے گالیاں دینا،
गालन गलौज करना ये तबलीग दीन नहीं है। किसी की इज्जत पर हमला करना, कीचड़ उछालना, ये दीन की तबलीग नहीं है। इरशाद फरमा दिया अगर बहस करनी पड़ भी जाए तो उसमें भी तरीका अच्छा अपनाना है। पता चले कि ये मुबल्लिग इस्लाम है, इस्लाम की महक आनी चाहिए, इस्लाम की खुशबू आनी चाहिए। मुबल्लिग के वास, उसकी तबलीग, उसके अंदाज, उसके किरदार से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह दीन फैलाया, कैसे आपने लोगों तक दीन पहुंचाया, ये सारी चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। तो फरमाया बड़े हिकमत के साथ। अब 3 दर्जे हैं, उलमा ने लिखा कि पहला जो दर्जा है हिकमत के साथ, ये अहले इल्म के लिए है और जो फ़हम व फिरासत रखने वाले हैं, और जो नसीहत है वो आम अवाम के लिए है, और जो दावत बिल मुजादिला है कि इन्हें इस तरह कि अगर बहस करनी पड़ भी जाए तो अच्छा तरीका है। फरमाते हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में शुकूक व शुबहात हो, या बुग़्ज़, कीना या हट दर्मी की वजह से वो इनकार कर रहे हो। और ये हकीकत है। मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात गफलत इंसान से हो जाती है कि वो नेकी की तरफ आ नहीं पाता, और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि हट दर्मी आती है, बुग़्ज़ होता है, दिल में कीना होता है, हसद होता है, इस वजह से वो नेकी की तरफ नहीं आ पाता कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, मेरे दिल में तो इसका एहतराम ही नहीं, मैं तो इसको समझता ही कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब दावत दी तो जो मुसलमान नहीं हुए वो क्यों इस्लाम नहीं लेकर आए? उसकी वजह ये थी कि वो अपने आप को माअज़ल्लाह ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल समझते थे। वो कहते थे ये हमें दावत दे रहे हैं, हम तो अपने कबीले के सरदार हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, कैसे हम आएंगे दीन की तरफ? जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वो रह गए, और जिन्होंने दिलो जान से आपका फरमान माना आज भी वो रोज़े रोशन की तरह चमक रहे हैं, सूरज की तरह चमक रहे हैं। वाज़े उनका निज़ाम लोगों के अंदर मौजूद है, एहतरामन उनको पुकारा जाता है, मिंबरों पे उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, हदीस की किताबों में उनके नाम मौजूद हैं। जब उनका नाम लिया जाता है तो कहा जाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये वो अजीम रसूलुल्लाह के गुलाम है जो अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। अब ये हट दर्मी थी, हट दर्मी और बुग़्ज़ और कीना, जिसकी वजह से अबू जहल, अबू लहब कलिमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, आपके सारे औसाफ़े हमीदा को जानने वाले हैं, लेकिन नहीं इस्लाम की तरफ आए। किस वजह से? दिल में कीना, बुग़्ज़ था, दिल में हसद था। एक ये भी सूरत होती है, हट दर्मी भी है और ये भी सूरत होती है। और मैं आपको ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, तमाम भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ, जब आपको दीन की तरफ कोई बुलाने वाला मिल जाए जो बुराई से मना करे, अच्छाई की दावत दे, उसकी दावत कबूल करके उसका शुक्रिया अदा करे कि इस पुरफितन दौर में भी कोई ऐसा बंदा है जो बुराई से मना कर रहा है। नहीं तो लोग बुराइयां फैला रहे हैं, हर बंदा बुराई की दावत दे रहा है, हर बंदा जनाब अली कह रहा है कि ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारो, छोड़ दो इस्लाम की गुलामी, रसूलुल्लाह की गुलामी। और इतना गंद फैला है सोशल मीडिया पे, दीगर चीज़ों पे, लोग सारी सारी रात, पहले कुरान पढ़ने वाले लोग थे, अब सारी सारी रात मोबाइल पे टिकटॉक यूज करने वाले लोग हैं। हमारी नौजवान नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो अगर इस पुरफितन दौर में भी कोई आपको कहता है भाई आओ नमाज के लिए, तो आप उसके साथ जाए नमाज पढ़ने के। कोई कहता है भाई कुरान पढ़ा करो, तो उसको ये ना कहें मैं पढ़ लूंगा, शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह की तरफ से आपको बुलावा आ रहा है कि मेरे बंदे गुनाह छोड़ दे, तुझे मैंने अपने बंदे के जरिए पैगाम भेज दिया है कि
اللہ رب العزت تجھ پر رحمتیں فرمانا چاہتا ہے، اس کے گھر میں آ جا، اس کے حضور جھک جا، پھر دیکھ اللہ کتنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ برا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا کر دیا، یہ ہمیں روک رہے ہیں برائی سے۔ بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو دوزخ سے بچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کو دوزخ سے بچا رہا ہوں، ان کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، ان کو بچا رہا ہوں، اور یہ پھر دوزخ میں گرتے جا رہے ہیں، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کا راستہ، دعوت حق کا راستہ، یہ ایسا راستہ ہے جو معاشرے میں لوگوں کو اللہ رب العزت کی بندگی عطا کر کے امن والا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ نمازی بن گیا، اس کو قرآن پڑھنے کی عادت ہو گئی، اس کی چوریاں چھوٹ جائیں گی، ڈکیتی کرتا ہے وہ چھوٹ جائے گی، اگر وہ بدکاری کرتا ہے وہ چھوٹ جائے گی، وہ ایسی مجلسوں میں جاتا ہے جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹ جائے گی۔ اس لیے آپ کا اور میرا، ہم سب مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ہم جس سے ملیں اسے یہ دعوت دیں، آؤ نماز کے لیے آؤ، دینی اجتماع کے لیے آؤ۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے اور اس پر اللہ رب العزت نے بڑا اجر رکھا ہوا۔ اب اس پر اجر کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوا ہے نا، صدیق اکبر کو جانتے ہیں نا، اسلام کے پہلے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جن پر نبی علیہ السلام نے بڑے انعامات کی بارش فرمائی اور بڑے ان کے لیے فضائل فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کفار و مشرکین سے جنگ کیے بغیر بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کیے بغیر بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم یا ابا بکر، فرمایا بالکل اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایسے کام بتا دیتا ہوں، ایسے لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں کہ جنہیں کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ کیے بغیر بھی اللہ جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا ابا بکر، ہاں ابو بکر، انا للہ تعالی مجاہدین فی الارض افضل من الشہداء احیاء مرزوقین یمشون علی الارض، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بھی مجاہدین ہیں زمین پر جو چل رہے ہیں، وہ ان شہداء سے افضل ہیں جنہیں اللہ رب العزت قبروں میں رزق دیتا ہے اور وہ زندہ ہے۔ فرمایا ایسے بھی بندے ہیں جو ان شہداء سے افضل ہیں جو میدان جہاد میں گئے، اپنی جان قربان کر دی، اب وہ قبروں میں ہے، اور قبروں میں شہید کیا ہوتے ہیں؟ زندہ۔ اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، اتنی انعام کی بارش ہے۔ لیکن یہ لوگ جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، فرمایا یہ ان شہداء سے بھی افضل ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں۔ یباہی اللہ بہم ملائکۃ السماء، فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں پر آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے، وَتُزَيِّنَ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور ان کے لیے رب نے جنت بھی سجائی ہے۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ومن ہم، صدیق اکبر اس کا کہنے لگے حضور یہ کون ہے جو شہداء سے بھی افضل ہیں، شہیدوں سے بھی افضل ہیں، جن کے لیے رب نے جنت سجائی ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتا ہے؟ حضور یہ ہیں کون، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
वल्मुहिब्बून फिल्लाह वल्मुबगिदून फिल्लाह, फरमाइए वो लोग हैं जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं और बुराई से मना करते हैं। और फरमाया वो अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए नफरत रखते हैं। दो क्वालिटी बयान फरमाई। अब उनकी शानें सुने। ये ऐसी शान है हम में से हर ईमान वाला चाहेगा कि अल्लाह मुझ पर भी फख्र करे, मेरे लिए भी जन्नत सजाए और मुझे शुहदा से बुलंद मकान दे। जिहाद किए बगैर इतनी अजमतें मिल रही हैं, जंग में जाए बगैर, जंग में, वरना जिहाद की बड़ी अजमत है, लेकिन यह भी एक जिहाद है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से मना करना। और फिर यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम ने ख़त्म नहीं फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ये बंदा जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे शुहदा से भी बुलंद मकान अता फरमाएगा। कौन सा बंदा है जो लोगों को कह रहा है आओ यार नमाज के लिए, जो कह रहा है यार नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करो, जो कह रहा है यार कुरान पढ़ लो, जो कह रहा है आओ दीन की दावत दे रहे हैं दीन सीख लो, ये नेकी की दावत देने वाला, जो कह रहा है कि अपना वक़्त ज़ाया ना करो, ये वक़्त बड़ा कीमती है, अल्लाह की याद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी में, उसकी मोहब्बत में वक्त गुजारो। नेकी की दावत देने वाला, बुराई से मना करने वाला। कौन है जी नेकी की दावत देने वाला और बुराई से? कोई मुश्किल काम है ये? कोई है मुश्किल काम? बस यही कहना आओ भाईजान नमाज के लिए। भाई आप फजर में नहीं आए थे, आज हम जोहर में नहीं आए, आज इशा में नजर खैरियत है, ठीक है, आए मस्जिद में आया करें, नमाज पढ़ा करें, इमाम साहब का दर्स सुना करें, आपका दिल बदलेगा। तो ये इतने जुमले बोलना कितनी फजीलत है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदा से बुलंद मकान देगा और ऐसा मकान होगा जिस महल के 300 दरवाजे होंगे, 300 दरवाजे हो। और ये महल रब का बनाया हुआ है, किसी आम दुनियादार बिल्डर्स का बनाया हुआ नहीं है। आम कोई बनाए ना तो उसको 10 दरवाजे भी लगाए और बड़ा बनाए, लोग कहेंगे यार कमाल कर दी, मैं तो चाहूंगा मैं इसी महल में रहूं, यहां से जाऊं ही ना, जहां हर सहूलत है, हर चीज है, हर चीज अवेलेबल होती है। और किसी होटल में चले जाएं फोन करना पड़ता है, किसी होटल में चले जाएं फोन करना पड़ता है, ऐसे सारी चीजें आ जाती हैं। और ये महल ऐसा, यहाँ फोन की जरूरत नहीं है। आपके दिल में ख्याल आया कि मैंने मैंगो का शेक पीना है, जूस पीना है, बना बनाया सामने आ जाएगा। ऐसे ख्याल आया परिंदा उड़ रहा है बड़ा खूबसूरत, काश इसका बुना हुआ गोश्त में खा सकता, बुना हुआ सामने आ जाए। कितनी फास्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कितना निज़ाम है, कितना खूबसूरत निज़ाम है। तो फिर जब महल 300 दरवाजे वाला मिलेगा और दरवाजे भी रब ने बनाए, लगाए रब ने, महल रब ने तैयार किया, अल्लाह ने फरमाने कुन फरमाया, वो सारा कुछ तैयार हो गया, रेडी हो गया। आज दुनियादार कोई बनाए तो इतना खूबसूरत बनाता है, मेरे रब ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई हो। इसलिए 300 दरवाजे वाला महल। और इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके जो दरवाजे होंगे ना वो याकूत और सब्ज़ ज़मुर्द के हर दरवाजे पर रोशनी होगी। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की 3 लाख हुरों से निकाह करेगा, शादी फरमाएगा, जो इंतहाई पाक बाज खूबसूरत होगी। और जब वो किसी हूर की तरफ देखेगा तो वो कहेगी तू फलां ही है ना जो दुनिया में अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता था, बुराई से मना करता था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे लोगों को नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने की वजह से इतना कमाल मकाम अता फरमाया है। इसलिए इसकी इब्तिदा सबसे पहले इंसान को करनी चाहिए अपने घर से, अपने घर से। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम आप अपने कराबतदारों को डर सुनाएं,
अगर आप गद्दारों को डर सुनाएं, आप उनको बताएं कि आओ अल्लाह की तरफ, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आकर इत्तिबा करो मेरी, अल्लाह को मानो, एक मानो, बुतों की पूजा छोड़ दो। जो बेनमाजी हैं घर से शुरू करें, औलाद से, बीवी से, बच्चों से, भाइयों से, हमसायों से, उन्हें मोहब्बत से मिलें और उन्हें कहें यार नमाजी बन जाओ। हमारी सबसे कीमती जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यही है। मैं जो दौलत कमा रहा हूं, अपने बच्चों के लिए मकानात बना रहा हूं, बिल्डिंगें बना रहा हूं, गाड़ियां, प्रॉपर्टी बना रहा हूं, जब मेरी रूह चले जाएगी, जिस्म से जुदा हो जाएगी, तो सारे उस पर कब्जा कर लेंगे। कब्जा कर लिया, अब है ही उनका, शरीयत ने उनको दे दिया। अगर तो मैंने वक्त निकाल कर उनकी तालीम की होगी, अगर आपने, हम सब ने अपने बच्चों की तरबियत की होगी, तो हमारे मरने के बाद वो दुआ कर सकेंगे, मौला मेरे रब ने मुझे नमाजी, मेरे रब ने मुझे, ऐ मेरे रब तूने मुझे तौफीक अता की, मेरे बाप ने मुझे नमाजी बना दिया, रब की तौफीक हुई, या इलाही जो मेरे बाप का मुझ पर करम है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मेरे मौला उसकी बख्शिश फरमा। अब आप खुद बताएं, एक नमाजी औलाद जब अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रही होगी तो अल्लाह कितनी रहमतें नाज़िल फरमा रहा होगा। तो ये नेक काम करके आया, तो ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को फितनों से, आजकल सोशल मीडिया पे लोग लग जाते हैं बच्चे, और वहाँ पे जो सुनते हैं फिर उसी के मुताबिक अमल करते हैं। लोग आके बताते हैं कि हज़रत हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, हमारी बात नहीं मानते, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकात पर तरह तरह की बातें करने वाले बन गए हैं। उन्हें पता नहीं किसने बेअदब बना दिया, बद अखलाक बना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे औलिया की भी ताजीम, वालिदैन की ताजीम खत्म हो गई। ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो हमें तबाह बर्बाद हमारी नस्लों को कर रहा है। तो इस बुराई से भी रोकना है। उन्हें कहना बेटा आपने अगर बयानात सुनने हैं तो ऐसे शख्स के सुने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बयान करने वाला हो, जो आपकी चाहत में अच्छे जुमले बोलने वाला हो, जो जब बोले तो कहे मेरे हुजूर, मेरे नबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस तरह के जुमले बोले। जो ये कहे नबी हमारे जैसे माज़अल्लाह ऐसे लोगों के बयान नहीं सुनने, बल्कि उनके सुनने हैं जो कहते हैं हमारे नबी जैसा है ही कोई नहीं, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो ये दावत व तबलीग है, ये भी एक तबलीग का हिस्सा है। नमाजों की तरफ बुलाएं, ज़कात, रोज़ा, हज की तरफ बुलाएं, तिलावत कुरान मजीद की तरफ बुलाएं, और खुसूसन अगर हम मामूल बना लें कि जब हम मस्जिद में जाएं अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, प्यार, मोहब्बत, इखलास के साथ, तो देखिएगा छोटी उम्र में वो नमाजी बन गए तो जब बड़े होंगे हमारी मस्जिदें इन नमाजियों से भरी होंगी। अगर नहीं कहा हमने तो वो क्लब में चले जाएंगे, वो जनाब अली सैन में चले जाएंगे, वो अपने दोस्तों के साथ चोर, डकैत, फ्रॉडिये, रिश्वतखोर, सूदखोर बन जाएंगे। इसलिए अपना बेहतरीन इन्वेस्ट है अपने बच्चों पर वक्त दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए।